Amen. Asante. Ni masaa ingine imefika ambayo Mungu wetu amekuwa pamoja nasi, ametulinda, ametuongoza toka asubuhi mpaka masaa haya, siku ya kwanza ya wiki, na ameona ni vyema tukue tumefika masaa haya. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu ya yale mambo ambayo ametutendea sisi kama wanadamu, kuwa pamoja nasi na kutuongoza na kutupea uhai na afya njema ili tuweze kumtukuza na kulisifu jina lake. Kwa hivyo mtazamaji, ninashukuru kwa sisi zote kwa maana Mungu wetu amekuwa pamoja nasi. Kabla sijaendelea sana, ningependa tuweze kuomba na tuweze kupiga magoti, kwa maana hiyo ndiyo heshima kubwa kwa Mungu wetu, na hiyo ndiyo heshima anayohitaji tuweze kuitoa kwetu sisi kwake, ili tuweze kumshukuru, kwa maana hakuna mwingine tunastahili kumtolea sifa isipokuwa ni yeye. Kwa hivyo tupige magoti, tuweze kuamini na tuweze kuomba. Mtakatifu, mtakatifu Mungu wetu, tumekuja mbele zako tukilisifu jina lako. Asante Mungu wetu kwa sababu uko pamoja nasi, umetulinda, umetuongoza. Mungu wetu, kutoka asubuhi mpaka masaa haya, ikiwa kuna dhambi yote tumetenda kinyume na mapenzi yako, tunaomba msamaha. Mungu wetu, siku zile tunapoishi ni siku za mwisho. Mungu wetu, tunakuomba ya kwamba utuwezeshe, utupe nguvu ya kushinda uovu. Kwa maana dunia tunayoishi ni dunia ambayo Mungu wetu imechafuka, na kila wakati wanadamu Mungu wetu ni kulia tunalia kwa magonjwa, kwa ajali, mambo mengi ambayo shetani ametuletea kwa sababu ya kuwa na njia zetu haziendi sawa sawa na mapenzi yako. Kuwa pamoja nasi, tuongoze na utulinde. Wakati tunapoenda kufungua neno lako, Mungu wetu, acha Roho wako Mtakatifu awe pamoja nasi, tuongoze, tufungue masikio yetu ya kimwili na ya kiroho. Tuonapo mwanzo mwema na mwisho, sifa na shukrani tutakurudia. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Asante msikilizaji, mtazamaji, kwa sababu ya masaa haya. Nashukuru sana kwa sababu ya dunia hii tunayokaa, wana matengenezo Mungu amewaamsha ili waweze kuhubiri ujumbe ambao unahitajika kuhubiriwa katika ulimwengu mzima. Kwa maana muda hatuna muda ni mchache sana.